ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకాని పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలని శరణ కోరుతూ సంకల్పం పలకాలి. అందరూ చెప్పండి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనస్సులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనస్సులో స్మరించి స్వామివారిని ప్రార్థించండి మనసారా. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు.
ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ವೈಕುಂಠಲೋಕ ಸ್ಥಿತನೂ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರನೂ ಆದ ಯಾವ ಪ್ರಭುವು ಭಕ್ತರ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತತ ಇರುವನೋ ಅಂಥ ಶೇಷಾಚಲಕ್ಕೆ ಶಿರೋರತ್ನನೂ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿಯೂ ವೆಂಕಟರಮಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ತಿರುಮಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಭೂ ನೀಲಾಸಹಿತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಜೀವಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆಯಾದುದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದುದರಿಂದ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠನಾಥ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಶ್ವ, ವೈಕುಂಠ, ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಮಕನಾದ ಈ ಹರಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ದೇವಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಮನ ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಉಪೇಂದ್ರನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪದಿಂದ ದುಷ್ಟರಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ದೈತ್ಯ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ ಭಗವಾನ್ ಅನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯಾಂ. ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೇಯಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಲಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಾಂಗಂ ಸ್ತಂಡಿಲ ಪರಿಧಿ ಪರಿಸ್ತರಣ ಸರ್ವೋಪಕರಣ ಸುತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನಾಖ್ಯಂ ಕ್ರಮ ಕರಿಷ್ಯನ್ನಾದೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪ್ರಥಮ ಆವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನಾಖ್ಯಂಚ ಕರ್ಮಣಿ ತದಂಗ ಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಧಾರಾಸುರಪ್ತಸ್ಯ ಮಾನಸೇಷು ಸರತ್ಸರಿತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣದೇಶೋ ಅಪೋಭಿಗೃಹ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಮಾದಗಿಷ್ಯೇ ಕೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಸುತರಗಂ ಸುಧರ್ಮ ಇದಮಾ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಶುಭತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತನಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪೂತನಮಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯ ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम येते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्त भरतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः. इदमासनं वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि कुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधेश्वराय विद्महे पाजहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. आदौ निर्विघ्नेन परसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गयेतं सपुत्रसमाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेद आग्नेयो यस्माज्जनामहे त्वा विश्वे ददात्तं महितो न शम्भो वैराजन्ते धोदने सत्तां प्रयिष्यामि देशं विबुधानामनादर्यामि शस्तान्तरितान् तथातु पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहयामि ओं सुवः हरमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि सूत्रवतीमावाहयामि सूत्रवतीदिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः. कुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओं विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमाप्त्यजा कुर्यात् समरिमानस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम्. ओं भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व. स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः. शां किन्तु घोराणि शां किन्तु पापानि शां किन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. शां किन्तु घोराणि शां किन्तु पापानि शां किन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. शां किन्तु घोराणि शां किन्तु पापानि शां किन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य भागं सुरे
त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सत् द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्मेतोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कृते अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिदिपरिस्त्रण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो प्रबन्धपुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तैनमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणे स्वस्तिर्ध्यास्म हव्यैर्नमतोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु नौराधानवजावर्धयन्तः सिदञ्जीवेम सरदस्य वीराः पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जे तथातन महेरणाय दिक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमाममो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतूकुं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्मे स्तनवो मीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयज्ञस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्तावरे यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः समितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसम् सर्वगं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिष्मण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मथोदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिषन्तु नः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नेते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवरुणाभिः पुनातु मा जातमेधा मूर्जयन्त्या पुनातु तच्छय्योरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्जतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान् दिशि देवार्तजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान् दिशि गृहा पशवो मार्जयन्ता बुधेत्यान् दिश्या भवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान् दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमेशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಎನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಎಂದು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪ, ತುಳಸಿ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಗ್ರಾಮವೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈವಾಹಿಕ ಕರ್ಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೇತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೇತನ ನರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಜಾ ಅಸೂರೋ ದಧಾತುನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸೂಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯಂ ಪವಬ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತೇಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತೃಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ತಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಗೇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತಿ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮನೋಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ ಪುನರ್ದಧತಾಜ್ಞಾದಾಜಾನದಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿಯಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋನಾವಾಮಿವಾರೋಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಜಾಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಗಯಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಜತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾತವಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಬಧ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಬಾಧೆ ಸ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೂಕನೂ ಸಹ ನಿರಂತರ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಕುಂಟನೂ ಸಹ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬಲ್ಲವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾನಂದದಾಯಕನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ತೋರಣದ ತರಹ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಪೂಜೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿಶೇಷನೇ ದೇವತೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಿಶೇಷನು ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಚಾವತಾರದ ಅಂಶವೇ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾರೀಚನು ರಾಮನ ಗುಣಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮಃ ಸಾಧುಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ರಾಜ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ಮಘವಾನಿವ ಎಂದು ಮಾರೀಚ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನು
ಶರೀರಧಾರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮಪುರುಷ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಸತ್ಯಸಂಧ, ಸತ್ಪುರುಷ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿರುವಂತೆ ರಾಮನು ಸಕಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವನು, ಸತ್ಯಸಂಧನಾದ ಸತ್ಪುರುಷನಾದ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಮಾರೀಚ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮೈ ಗಗುತ್ರೇ ವಿಕಟಾಯ ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ. ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಶಸ್ಪತಿರ್ವೃತ್ರಃ ವಿಮೃಧೋ ವಸಿ. ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರಯೇತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಭಯಂಕರಃ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಆನಿರೀಜಾಯ ಶ್ರಿಯಂ ವಯೋಜರಿತೃಭ್ಯೋ ತಥಾತಿ. ಶ್ರಿಯಂ ವಸಾನ ಅಮೃತತ್ವಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾಸಾ ಮಿಥಾಮಿತದ್ರೌ. ಶ್ರಿಯ ಏವೈನಂದತ್ ಶ್ರಿಯಾಮಾ ದಧಾತಿ. ಸಂತತಮೃಜಾವಹೃತ್ಯಂ ಸಂಧತ್ತಂ ಸಂಧೀಯತೆ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿಃ. ಯ ಏವಂ ವೇದ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಶಸ್ಪತಿರ್ವೃತ್ರಃ ವಿಮೃಧೋ ವಸಿ. ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರಯೇತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಭಯಂಕರಃ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಮೇದಿನಿ ದೇವೇ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾತ್ ವಸುಧಾ ದೇವೇ ವಾಸವೇ. ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನಃ. ದೇವೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಿಣಿ ದೇವೇ ಪ್ರಸೋದರಿ. ವಸನೆ ಸತ್ಯಾಯನೆ ಸೀತಾ ಸಮುದ್ರವತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹನೋ ದೇವೇ ಮಹ್ಯಗೆ. ಮಹೋಧರಣೆ ಮಹೋದ್ಯತಿಷ್ಠಾ. ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಶಸ್ಪತಿರ್ವೃತ್ರಃ ವಿಮೃಧೋ ವಸಿ. ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರಯೇತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಭಯಂಕರಃ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ವಿಷ್ಣುರ್ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಚಕ್ರಪೂರ್ಧ್ವಂ ಧನುಃ ಪೂರ್ವಕಂ ಶಕ್ತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಮಪರಂಗದೋದೇ ಚೇನ್ನಂದಕೋಧಸ್ತಾದ್ವಾ ಸುಗಿರಂತರೆ ಶ್ವಿತರೆ ಸ್ತ್ರಾಹ. ವಿಘ್ನೋ ವಿಘ್ನಾದೇಶೋ ಪ್ರಸಾದಾದಿಂದ್ರೋ ಭಜಾತ್ ದುಃಖಾದ್ಯಮೋ ವರ್ಣೋ ವಿಕ್ರಮಾತ್. ಕುಬೇರೋರ್ಧಕ್ಷಯಾಜಿ ಸರ್ವಾಭ್ಯಭೂನಾಭ್ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಸುಮನಸಃ ಸರ್ವೇ ರಕ್ಷಂತು. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నవాఘారం కర్మ కరిష్యే. ఓం ఏతోన్వింద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా వృద్ధాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమక్త్. ఇంద్రశుద్ధో న ఆగహి శుద్ధశుద్ధాభిరోధమిః. శుద్ధోర్యం నిధార్య శుద్ధో మమద్దిశోమ్యః. ఇంద్రశుద్ధో హినోర్యం శుద్ధో వృత్రాణి దాశురే. శుద్ధో వృత్రాణి జిగ్నసే శుద్ధో వాజం శిశాసరే. మయ దేవాద్రమయ దేవహూతిః. దైవ్యాహోతారామణహింతపూర్వేరిష్టాస్యామధర్వాస్మీరాః. మక్యం జిదంతు మమయాని హవ్యాకూతిः సత్యామనసో మే అస్తు. ఏనోమానికాంగతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధిపూజతామే. యజమానస్య హంతు శివానః సంతు ప్రదిశశ్చతస్రశ్చిన్నో మాతా పృథివీ తోకసాతా. ఓం జాతవేదో భువనస్య రేతయః సించతపసో యత్యనిష్యతే. అగ్నివశ్వత్థాదిని హవ్యవాహకం శమే గర్భాంజనయన్యోమయో భూః.
घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धा घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् शिखिना यक्षिदेवान् हतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेद प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः वेन आवः सबुद्ध्या उपमास्य विष्टा सतश्चयो नमचतश्च विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि ओं भो प्रजापतिमावाहयामि ओं सोपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वर हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तवासुकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरादु साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्रवणं योधरा च तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्षा पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवदप्रसोपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवोग्रे गुमोग्रे यमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो प्रणीतम् विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मन् नम प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्चा प्रणय यज्ञं देवतामर्थयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहमों प्रणया सोमाप प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्चा प्रणय यज्ञं देवतामर्थयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहमों प्रणया को प्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तरः इदं वदन्ते कृतकृष्णाबुधाकसहस्रभूषं यजमानेऽञ्जन्त्यतीः को वो जनक्त सवो जनक्त संविहन्तान् देवीरं च पात्राणि देवयत्यायै एवं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहद्बलिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तिनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि वैवाहिकयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये विष्णुर्वामि ब्रह्मणे विष्णुर्वामि इन्द्राय विष्णुर्वामि अग्नये विष्णुर्वामि सोमाय विष्णुर्वामि अग्नये विष्णुर्वामि सोमाय विष्णुर्वामि अग्निशोमाभ्यां विष्णुर्वामि प्रजापतये विष्णुर्वामि ब्रह्मणे विष्णुर्वामि इन्द्राय विष्णुर्वामि वसुभ्यो विष्णुर्वामि मरुद्भ्यो विष्णुर्वामि रुद्रेभ्यो ज्येष्ठं निर्ववामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे विष्णुर्वामि बृहत्तये विष्णुर्वामि मित्राय विष्णुर्वामि वरुणाय विष्णुर्वामि आदित्येभ्यो विष्णुर्वामि हस्तिभ्यां विष्णुर्वामि पूष्णे विष्णुर्वामि कक्षाय विष्णुर्वामि कक्षदेवता सोमाय विष्णुर्वामि वैवाहिकयज्ञाय विष्णुर्वामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो विष्णुर्वामि सर्वदेवेभ्यो विष्णुर्वामि आद्यन्द्रपितस्त्रयामि चरिन्द्रपितस्त्रयामि अग्ने द्योदशे समिधस्य स्वाहा अमृतमसवारणमसि अन्तरितमरक्षोन्द्रित आराधयः प्रतिष्ठमरक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चित्प्रतिस्थापनात् तच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्प्रतिस्थापनात् तच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिपदापनात् तच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आद्य दुर्भरिमामे अग्नैष्टकाधेन वसन्तु हदवों इन्द्राय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रथमा षष्ठी चतुर्हस्राण्यमर्पदमानया अयन्तयत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्तस्वजेद्दमर्तयदास्मान् प्रजया वजविर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुयादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीजानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सुभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा वैवाहिकयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्राजामेः
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नवाघारान्ते स्वर मंत्र अक्षर क्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादि वैष्णवहमं करिष्ये हरितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसमा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तनामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान तथेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः अनुमतेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
शक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदौ व्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदेकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयुमणि रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे यशोपदेत्यष्टदेव पुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकाल्लोकाचलपलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्चशाकजाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीलावृत भद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमनक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणाम् मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानाम् मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसो यः जन्म निचायेत क्षणपर्यन्तम् बाल्य यौवन कौमार वार्तिके सुरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरिदक्षयार्थम् दश पूर्वेषाम् दशापरेषाम् मध्वंस्यानाम् मातृवंस्यानाम् सर्वेषाम् पितॄणाम् कुम्भीपाकलोहित धामा तपसङ्घातकालसूत्राधे विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थम् त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपणवाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधादिशतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विधा मोक्षबलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविकनोमनेन्द्रमदानदारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थम् कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवतशास्त्रप्रकारेण आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् व्युत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेव सर्वणः पौत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवासवर ब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आपणमान अपूर्वमैदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं
हजो निजां भृगो संकल्पतनयां उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आमत्सारणै ध्रुवत्रया ऋषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यंत सौंदर्यपतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेर्षया कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधजेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸಕಲ ಲೋಕಗಳ ಪಾಲಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಕ, ವಿಶ್ವದ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ದೇವನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕೂಡ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕಲ ಲೋಕಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ ಸಹ ಭೂವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಲ ದ್ರವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಂಗಲಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಯ ವಕ್ಷಸಿ ಶ್ರೀನಿವಸತಿ ಸಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ ಅವನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ವಾಸ ಮಾಡುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾದ ಭೂವೈಕುಂಠಪತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹಲೆಂದೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡತಿ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂದೇವಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಎಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭೂದೇವಿ ಭೂರೂಪದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಪಾಲನ ಪೋಷಣ ಮರಣ ಜೀವನ ಪಾವನ ಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಇವಳೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಮಧೇನು. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಇವರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವಿಯ ಕೊರಲಿ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೆನ್ನುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. यो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अथ सीता सावित्री ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसे अथो इन्द्रः केवलेर्विषो बलिहृतस्करते श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु प्रजापति सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् तथा सीता सावित्री सुमङ्गले रियं वधूरिमाकुं समेत पश्यताम् सौभाग्यमश्मे दत्त्वा याधास्तम् विपरेतना ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसे अथात इन्द्रः केवलेर्विषो बलिहृतस्करते भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు
నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఆ మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగు ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః అస్యదేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానా పపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంపన్ననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానా పపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అణు విశ్వాముతత్మజా వయం ధారాపుతన్యా ఇమా అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానా పపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంపన్ననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానా పపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానా పపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానా పపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః. శ్రీ భగవదాగ్నయా భగవత్కైంకర్మం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నం సర్వహోమాంతే సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాది వైష్ణవహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసమా. ఓం మతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని తథేపదం సమూఢమస్య వాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి యతో వ్రతాని పశ్పశే ఇంద్రస్య యుత్యస్య ఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివేవ చక్షురాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం
मम पदग्ग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसमा लोम यतस्य कर्मणोत्यरीरजं यद्मान्योनि महाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं दोहदङ्गरो तस्माहा अग्नये स्विष्टकृते दोहदहोदाहुदीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्तु नराः आर्जातवेदाविजर्हण स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्रेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मेश्वराय पञ्चक्रान्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनिष्टेभ्य स्वाहा भेषणन्द्रिष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दूराध्यै स्वाहा दैमेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा आर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समितस्य तेजोऽसि तेजोमयितेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तरेऽग्ने समित सप्तरिक्मा सप्तर्षे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदिन्ते सप्तयो नीरापनत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहो मेमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवे भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वापत्रश्चैव भुक्तं अग्निर्जेन्नं वेदर्जेन्नं द्यौर्जेन्नं पृथिवे जेन्नं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वापत्रश्चैव जेर्नं समन्तां परिहरः विना कृतेन समादित्यैरवसभिस्सं मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवेतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वापत्रश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृप्यता महाप्रपिता महाश्चाक्षीय मस्तु तृप्यन्तां मदितेन्वमगस्ताः नमदेन्वमगस्ताः सरस्वतेन्वमगस्ताः देवसमितप्रासावीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि तन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितवक्षित्ये जुहोमि अक्षितामसि क्रमजो अपावधेन त्वेषं वजो अपावधे स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदमादि एकवर्धमत्र रमेधामष्टन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमत प्रथिमपणया दक्षिणत प्रथिमपणया उत्तरत प्रथिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सतनमसि उत्तरतो विष्णोः सतनमसि प्राच्यां विष्णोः सतनमसि सर्वानन्यान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्याप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषदयो मरुतां पृषदयस्तदिमङ्गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातनामहेरणाय चक्षसे योपस्य वदमोरसस्तस्य भार्यदेहनः वशतेर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षजाय जन्मथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मे भूयासं मयि मेधामय प्रजामयग्निस्तेजो दधातमय मेधामय प्रजामयेन्द्र इन्द्रयेन्द्र दधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदाचनाय कृतमया देव विभोर्नन्दस्तुदेवराय चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मेधानि शेषामशेषानां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यच्चकनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः
రాజ్యోపహారం నివేదయామి అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణం అస్తు. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಭಕ್ತರೇ, ತಿರುಮಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಭೂ ನೀಲಾಸಹಿತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ನಂತರ ಲಾಜಹೋಮ, ನೈವೇದ್ಯ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಯಜ್ಞದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾರಣಮಾಯರಂ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಕುಳಿತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಭಕ್ತೆಯು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಳು. ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರು ಎನ್ನುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಭಜಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆ ವಿವಾಹದ ದೃಶ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವರನಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ತನ್ನ ಕನಸಿನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನೇ ವಾರಣಮಾಯರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಧನುರ್ಮಾಸ ವೃತ್ತವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದುದಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಆಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಾನು ಧರಿಸಿ ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ತಾನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ. ಆದರೆ ಅವಳ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವಳ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಉಪಚಾರವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನು ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯು ಧರಿಸದೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಧೂವರರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಷ್ಣೋರ್ಲೋಕೈಕ ಸೋಪಾನಂ ಸರ್ವದುಃಖೈಕ ನಾಶನಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಂ. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ఎదుట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టి